नाजरीन, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। जीसी रोड टीटागढ़ के जूते कारखाने में शॉर्ट सर्किट से लगी भयानक आग, लाखों का हुआ नुकसान। दमकल के 2 इंजन आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। टीटागढ़ जीसी रोड के जूते कारखाने में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, देखते ही देखते पूरा कारखाना जलकर हुआ राख। दमकल के 2 फायर ब्रिगेड आकर आग बुझाने में कामयाब हुई। जूते कारखाने के मालिक का कहना है कि लाखों का नुकसान हुआ है। কিভাবে লাগলো এটা? মনে হচ্ছে স্যার শর্ট সার্কিট দিয়ে লেগেছে। হ্যাঁ, কিসের আছে এটা? এটা ফিতের মিতে হাওয়াই চটির ফিতে আছে তো, ওটাই স্টক ছিল কিছু 10-20 বস্তা, ওটাই দিয়ে সব জ্বলেছে। আর কিছু অসুবিধা হয়। লস হয়েছে? কত টাকা লস হলো? 40-50 হাজার টাকার মাল ছিল ওটা। দমকল গাড়ি এসছে একটু পরে, আধ ঘন্টা পরে এসে গেছে। হ্যাঁ, অনেকটা একটু জ্বলে গেছে। আপনার নাম? মোহাম্মদ আব্বাস, আপনি কি হন? বাড়ির ওনার।